ask ourselves the question, where does Chevron want to be judged? La verdad es que en ninguna parte, porque como sabemos, no hay un tribunal de justicia internacional que permita o que tramite este tipo de litigios. Because there's no international court to handle this type of litigation, they're sort of, at the end of the rope in terms of where they can go with this. Pero, ¿por qué Chevron pidió ir a las cortes ecuatorianas? Why did Chevron ask to go to the Ecuadorian courts? Buscaba unas cosas interesantes. Primero, buscaba un país donde tiene el sistema jurídico mucho más débil que el sistema jurídico norteamericano. Chevron was searching for a country that had a much weaker judicial system than that of the United States. Y Chevron pensó siempre que podía quizás corromper este sistema jurídico de Ecuador y dentro de poco tiempo salir impune en este gran daño. Chevron imagined that they could corrupt the judicial process in Ecuador and come out of this process without any consequences. Pero la verdad es que hasta el día de hoy Chevron se ha equivocado. But until today, Chevron has been. Up until this day, Chevron has been mistaken. Ahora en el juicio en sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, hemos probado toda la existencia del daño, todo el crimen causado por Chevron. So far in the courts in the Amazon area, they've been able to prove all of the extent of the damage caused by Chevron. Una vez que Chevron se da cuenta que la prueba que existe en el litigio es absolutamente fuerte y que es jurídicamente imposible que pueda ganar en las cortes ecuatorianas, Once Chevron realized that the extent of the evidence that existed and that it would be impossible for them to win this case in the Ecuadorian courts, ahora está buscando y ha buscado por todo el mundo tribunales arbitrales y cortes extranjeras para sacar la competencia del juicio nuevamente desde Ecuador. as a result, they're trying to find basically all over the world any kind of sort of arbitral panel or potentially international, foreign court that might be able to have, that they might be able to argue has competence to hear this case. Nuestras comunidades afectadas, nuestros pueblos indígenas, hemos batallado 17 años consecutivos. Our population, our affected populations, have been fighting over this for 17 years. Y estamos dispuestos a seguirlo haciendo, no importa el tiempo que tengamos que pasar, porque para nosotros lo que está en juego es la vida de la gente. And we're willing to continue this fight as long as it takes, because for us what's in play is the lives of our people. Pero ¿qué más ha hecho Chevron también? Cuando se dio cuenta que era imposible manejar las cortes ecuatorianas como había planificado supuestamente, When Chevron realized it was going to be impossible for them to manipulate the Ecuadorian courts in the way that they had imagined, lo que ha hecho ahora es atacar fuertemente al sistema judicial ecuatoriano y al Estado ecuatoriano. what they've done is attack aggressively the Ecuadorian judicial system and the state of Ecuador, the country of Ecuador. A toda costa está buscando que sea el Estado el que pague con la responsabilidad del daño cometido por Chevron. What they're trying to do is to make the state, the country of Ecuador, pay for the damage that Chevron has experienced. Hay un principio internacional en los litigios ambientales de quien contamina paga. Pues Chevron quiere evadir esta responsabilidad. There's an international law responsibility that those who contaminate are the ones that pay, but Chevron is trying to avoid this responsibility. No sabemos qué pase en los siguientes días, pero el juicio está toda la prueba allí y esperamos que el juez en los siguientes meses dicte su primer fallo. It's uncertain what's going to happen with the trial, but all the proof is there, and the hope is that in the next several months, a judge will decide what to do with the case. Por las cifras económicas que han impuesto los peritos, los expertos de la Corte de Justicia, determinan que reparar el daño causado por Chevron cuesta 27.300 millones de dólares. The economic experts that have put forth the cost to the court of the reparations, $27 billion of reparations was
muchos nos puede parecer una cantidad astronómica o muy alta. It may seem to many of us an astronomic or too high a price. La verdad es que para nuestros pueblos esa cantidad es insuficiente comparada con el daño que se ha cometido. The truth is that for the people's, for those villages, that amount is below the amount of damage that has been caused. Y en el daño ambiental, con el daño que se ha causado, hay un enorme daño que es absolutamente irreparable. And amongst all the damage that has occurred, there are certain damages that are completely irreparable. El ecosistema, la cultura de los pueblos indígenas, la vida de la gente que ha muerto con cáncer, nunca la podremos recuperar. The ecosystems, the culture that has been lost, and of course the lives lost, we will never be able to recover those. Por ende, cualquier sentencia, ni por muy alta que sea económicamente hablando, siempre será injusta para nosotros. Whatever sentence, no matter how high it is, will always be unjust for us. Un argumento importante de Chevron ha sido que en esos años que operaba en Ecuador, utilizó la tecnología que se usaba en todo el mundo. One of Chevron's big arguments has been that in the years that it was operating in Ecuador, they were using the technology that was being used all over the world, Lo cual es absolutamente falso. which is absolutely false. En esos años existían otras tecnologías mucho más amigables con el ambiente y el respeto a la vida, pero nunca las usó en Ecuador. During that time, there were more advanced technologies that were equally, were more protecting of life and of the environment, and during that time, they never used those in Ecuador. Y no las utilizó porque económicamente representaban un gasto mayor. They didn't use them because economically they represented higher costs. Y obviamente el interés principal de las empresas es obtener la mayor ganancia con la menor inversión posible. And obviously the goal of the business was to have the greatest profit with the least amount of investment costs possible. También argumenta que respetaron las leyes de Ecuador. They also argue that they respected all of the laws of Ecuador. La verdad que es otra falsedad. This is another falsehood. Pues también al mismo tiempo que operaba Chevron aquí en Estados Unidos, lo hacía en Ecuador. At the same time that O sea, cuando operaba, trabajaba aquí en Estados Unidos, también trabajaba en yeah, Ecuador. when they were working in the United States, they were also working in Ecuador at Chevron. Como dije, aquí usó un estándar y allá usó uno distinto. Here they use one standard, there they used another. Esto es lamentable porque hasta el día de hoy las empresas utilizan un doble estándar. That's lamentable because up until this day, the businesses use a double standard. Siempre buscan invertir en los países políticamente y jurídicamente más débiles. They always look to invest in the countries that are politically and judicially weaker, Sin importar qué están destruyendo con esta inversión muy mal realizada. without caring what they're destroying with this type of investment, this poorly realized investment. Para nosotros este ha sido un gran reto que hemos tenido y en mi caso particular he dedicado prácticamente mi vida a este caso. This has been a major issue for us, and for me personally, I have dedicated the majority of my life to this issue. Como dije antes, no sabemos cuánto tengamos una resolución ni hasta dónde podamos avanzar. As I said before, we have no idea when we'll have a resolution and how far we can advance. Pero lo hacemos y luchamos con tenacidad porque nosotros creemos mucho más en las cosas que tienen valor aunque no tengan precio. But we continue to fight with tenacity because we believe in those things that have value. Those things that have value and no price. El oxígeno, el agua, la cultura, la vida, quizás no tienen precio para muchos, pero para nosotros vale mucho más que las cosas que tienen un precio. Oxygen, water, culture, life, these are things that for some may not be as valuable as, may not have any, may have some cost, but for us, these things have no cost. Por eso luchamos, porque creemos en la vida.